Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Nyondikanga mdudunga wakati ninga rujunda wazina ne raisi wa hili kumanda mpira wa mdu la Comores dali Sidatman kanga rujoka wana muda mshashi wanunga chunchi harma zinsabuhu zaho mpira wa mdu wa hii Afrika. Bwana rais ha mara hadari kanzari juwe wakati nunu holiho ekipo ya taifa ya silakantu haisa waswidi haruma yenti ya Arabi Saudite mahalani kao doendao wafanya umtanyarisho hao kandari juu enamna ikao do waswidi ne hedi ikao de waisawa ani wansi ni raba de starasyo hao Afrika ya dekirira karazanda ya kablia yani za federation zote ndizo na mkataba ikao tunaona sina pamoja ikao ndio na mifano nji sha amanabo za usu formation za usu ze equipe nationale ndani na ndani wanawasha wanaume donc mu ndio ameneja mvaa mkataba wafanishia donc abatse problem toka yonse alirangu majoro wasudi watampa kadile 5 janvier majoro na Cameroun donc majoro matulile manabo warsaidiao ama mkataba huu wafanya sinao manabo transpori ogomia shirula ejuma kwenda Cameroon izo juhudi za federation ya Arabi Saudite au mkataba ikao ufanya sina maana mzoka yonsi ikao wananyasi ani rongwali ikao hata jaula na mikataba na cooperation dauna wao donc muhimu batu rishinde muva wa sport haba mpira mambo rishinde kana konsi na mushiliano dasina. Bwana rais ambaye ili joka na hunde be bahati usiku wa juzi le shirika la KMC wende na utakabadhisha holiho demia joka renga dona kumanya mpira wa mdu hauva za ekipo ya taifa bali rjohamba executifu na mabamana wakati runo nungwa juzi sao baba ni kipi ya sila kante mavazi hindi kaudo joka ya vaya haruma zense kwa mpira wa mdu wakati runo wanungwa jua au hau mavazi wakavumba ka MC abizoda zila tsile des costumes amambo de maillot officiel ikawa kitu wachoka vandra kwa shundo tana jo oli kwa rosa wajua ze costumes za tulane kesimba katelo no miete longa bo ndio officialisation ya maillot ya lazimu ifanyike beketi ono kanga bo sport ya sawa antuka muiona sha présentation de fanchia manatsi hale bana ngatuka wada sina Côte d'Ivoire le 30 na Malawi le 4 janvier donc Afrika ya officialisation ya mayo de fanchia zimane staff na major donc kablia imaturisha bwana rais ngajoka na wakumuru njingo wananyora hanza wendi warendefu haruma izinsabo zinu changa joka na ngabo kulebo ya ma supporteri ngabo ye wizara ali haba de serikali ngabo nyinyi kanzari juu ebe wakati runo holiho wajau wendi na hansi wa mkonsi aurambe commission zeturala nizo huja ya utunda yani ya utinyanvu omrengo funvu wa he serikali nana ma johamba mazama maro jina haruma namna ushida wake karibu na nyikanza jo iba zihazi hanu ne sheka wisho zihazi zongizo namna ji bon mimi upande sheka sina shida ni jouer exactement hizi zihazi zendelea au maana sisi muhimu si federation tamana hatu ikana kitu swala na mabizo na mwanesani rendembie usenimo serikali usonine ma partenaire wa hatu ama mfano mikani ya Arabi Saudite ngasina le football hatu si federation donc yodia kamuhimu ekipu washindi waji prepare haundo warize wafanye stage hao warize mecha mikuu wao mwonekano ndio wale
warize zinatiza hao bon le swala la masupporteri longa disposer sana bongo wengi wadao Cameroon wala wa France bonga bonusu wala wa hono o masupporteri sitka zone saka sisi sujo wa facilité mathalani visage que le kunga bo list ya wengi walo hono timu si on hata le buta c'est une cinquantaine de personnes mathalani WhatsApp visa kama ndio facilité wa Burundu ndio facilité donc ana sida shanari jotse na kagasara wakati ulonziro abunzo ndo arangizera bari ubona burakanza ani harmaiza usuye ndine covid tena donc afrika ya almuradi skaja ishi aka wazilo ndo watsende baikero nesi wakana budandu zanti ama Maroc ngoda yauze na sasa ze frontières jusqu'à fin janvier nous ani kabza juzi wakana frontières jukoba shamanzo na bikala no ngabohenda shanari shede kabanga sama hawa ilunzi kabisa amaze nsipia tahu mkumbo na mwanauze aniezeka inausi kutuda mwenjeza donc yo chasiseka no masporter watsahuru wa facilité ka réservation ka zone sazatesha ama association ma supporterie abo isabone sandu les association yo shona wangu yambo ma adera ya bundutsu adere harma ye association yo zora utsima na chama o supporter tipa kaka ma association boye ujo jangalili yaze zimboza je kono komjo wangu watwa shashi ani wajenda aujourd'hui biaze bien les hôtels dans ce jour l'association wao una ma adera zimboza ndani amando alufaransa les associations zo lazima wafanye watsahewa juu tarifu wende wanegosi tarifu ya grupu ilize zisire ngono watsahelo hoteli zilo rahisi ili wasaidishe wala madera wao yede kila dunia pia za association za masupporters ko kai hata association una association kadozinji ona mitsango ani droit d'adhésion harmani association donc afrika ya le problème yo kanga jipoze wana mintujua parce que association yo mtujua ka jamunda shwa dara kansi au ronesa ukanga wana ma adera wangabi shelu hunu wa ruri adaru wa shawada ki harmo lungu za usu transport na charter ngono nakala ngono shaizo izo facilite shaizo tunongo za fédération parce que nous c'est association amada fédération une association ikawa sina za obligations za hapo usoni mama mambo hapo des équipes donc bien sûr l'équipe nationale president apura kanza rasuli holiho janali swala hilo sha ngabo twaramu haruma band ya masupporteri ikao holiho de barua ikao muionesa haruma wala masupporteri wanungono hama ngabo hiza baina ya hema supporteri club msipama namna zone sabu kwa lazima kama bese bakimkonzi haini wandu washindi waonesela matarajio yeba wakati luno konzi wo lazima ndio association do ifani tsone sakaya andura kanzana sakaza association zo Faransa mkujesha kama problem tuko yonse ngabo wabuzisa mathalani wakaanza coordonner yani contact Cameroon wa comité mathalani ruani kana ngo wakauzitsaha sinjo wani kashaya ezabunga abuzodaki ya yotse za fédération rwenda ritsasha wandu biye au réservation sisi na droit facilité sharkar moni saningo rwanda nikaya sikando byo nji har maswarafa nabo ngabo wandu wajoisa wajipanga wanda association an association ko dia boizangani hata kwa tsina obligation kawandi wajokupe na hina mdwa na wajokupe na adhera wa hao ya association na association na supporter yo ketsone sakale unyonjo jobjenda mitsimambo association mathalan au fulani jojo jekiringa mambo agenda shauri odu lazima uambie mambo hao dovina sana wajokupe na manza visa namna hindi facilite hindi ngona shabamela ile swala mathalan parce que baka de bazinji za husu ka wakautsa wasaidiwa ngona normalement wajoka wa approche mashirika mathalan rika kinafsia rika kijaule kwa kubeba wasaidie waone sizo zifaja ujuu hunda kala
wajuka na support za communication sha ikawa jawani ono mini supporter hawa jawo wewe ngodo watsangie mndu atauchujwa na ujanza wande we supporter ani na vile wande ndo zimuzini we supporter ujanza wande kuchujwa ngodo je sha ngodo watsangie wangu kuchujwa tadoje de wendo do bina do bitukana ani tujua sha ani je suis désolé sha mala hundu aji etsidike ndo ajipanga ikatsida mala hundu aji hatema wa komori wa lumanga etsidike wa jipanga iyo zifacilite wahunda izoda watsanganyika wajungunda taarifu zijuka hambani hauwalo wanje wajoshira wahunde charter matalani manatsiono ze proposition zote zifanyiwa na association ya masupporteri ile suala lazimuli rijue kaya ikanga bo association rekanzima rekambile kanda ruhumo mana hindi ni wachoshira wajipanga juwalu manga lo dele suala bwana rais holiho ngajoka na ekipu iwaswili kanzari jueba umoswili wao inamna warengwa ikabatsi mbatambu ya jueri haumru wa staff hautoka yonsi no kabatsa tandire tambu toka yonsi afika kaya imana wangu watsawa wendi ho nutsida sidai mana butsimvulani Malawi tsimvulani Cote d'Ivoire parce que mtsihamani yo aningona za infrastructure pia za lazimu ye ekipu ijiprepare harma condition njema donc afikiria ma kabatsa ta problem toka yonsi jusqu'à présent donc mbarara kondu jokaniyo na bondu wakati dizausu wade unu wa covid shayo yo kabatsi mujo shida ya anyambe marungo haujo shida ya ziye kauti sumpie mundu matalanisha wangwari ngauzi hadari ngabo protokoli ikawo ngerumilwao hafsana wangwa hifadhiwe majori na stafu ili watsidhurihe ili watsisehemu wade shangamo nao kituzi njii za maprofessionnel manga na ani Faransa Angleterre mala pia donc shangamo dao kama wagenze ani watsike jori jodhuriha joswa mwadi bu ananga mjwao hatore kamunge mu ajabu ya sompiza wananya donc shangamo dao kaya ile stage hao shinde ile haundo inshallah tsakala bonda tabutsuka yote bwana rais abo joka na hama ndimara handa ikawe kumuru warenga ufuvar mwansa Muhammad Azim ya serikali wa jiti ya kabisa harumaze nongozini hosaidi ya hina mnaika eba harumaze nsabozinu ulihonga karibu hakungo zijwe baim huwa hidawla joka warenga fuvu harumaze nsabozinu katirlo no haruma masudi ya meya ulihode nsabozinu ewa mizo njoshida nade yani mundu ikao harimpira ihonza mpira aimiliaye ekipe nationale damu hata zimachi za humudani karim lalika nutsi match za ekipe nationale bani shata al final ya coupe de Comore juza kayao donc afikir kaya mtsumrongolea sham amjo kaya hadwanzake hapo katsada jwanza hindi ani mtsushida na jua ila ramba wani di agenda ya yengu joka bo harme match d'ouverture ne match hadani yengu joja après yengu joje qualifier en terme de finale parce que am jokaya bon mkiniha kana bo delegation mathalani za kijaula za kijeni joka huja yodema na shama mjokaya ye kambu joshida ya hondo yao yusurungu johuja parce que mjokaya rekipu rani rangwe major uja estafu bien sûr ujunjibio akawa yarasiwa yabla ngiyawa hindilia donc mjuskutina bekaya ngena azma yekeli mjwao na hamunyo nano yabira raifanya shaidaki ila agenda na zila dhamana za kijabla loni zodi mana bakaya msujua exactement wakati ndina Afrika oda wala madhamana wa presidency hususani walona ila agenda na zila aziza ikange nizo lojushinda
wanijibu shabana banza bao tsanasubutini na bekangu joka usiku fulani shamu jokaya ajonza yake yabo hamaze match za hii selection kubwa. O president abantu avakale ujokera isi wahili kumala mpira wa mgusha abantu huri mpira mwinji huono mwinji hata mpaka daba hainu kujaransi wohenda harmai nurambao sport dimasha kidima eba katrono ono holi hoda ula upezo matsu na ila kipi ya taifa ikao de namna wa hamikao ya wasuli eba harmaze equipe harmai group se hatu ya mau groupe de l'amour eba katrono ono upezo matsu wa na ula utaalamu wa mpira wa mdu ikao dolono eba equipe ikao ngono kana ya utauhara kabisa harimo ekipu ya harmaze machi zatu zinu za mwando zinu kipu hindu wabeka luangalia ni sur le papier bana landu vumbo kani sur le papier shabana mungozo kadoter haweka luangalia class na FIFA izuko ile ata simanga omwa beka side ani le petit poussé yani sido watiti shabo ngabuza avantage zo kamtiti imana ekipu sikatina pression amando saya manangu jukaya lewe ka Gabon Maroc au Ghana ashindwa ni Komori bomhima uyo yonziro tsidai abatange unasawa amani ha anafanya fanya ulihoda zila naonesa ulihoda experience walo niyo sisi mkadwanda ni reda ulihoda klasma ya FIFA uliho danvi ya majori kao warao harmwaze kipunku za dunia donc shafikir kaya mbabi mimi na shida naona hadani anamshukuru Mwenyezi Mungu na encourager l'équipe staff azila match za préparation rafanya hususan ya mwiso parce que ya mwiso bon yoti match ya kanangu mana Sierra Leone hajikalifie na yeba he ujikalifie shawa kaushida na kipu za tukanyangu ushida wasulia shakabla rajara daina Komori akana match za préparation Maroc octobre kawata sikaja kara kaja participe octobre ama match daiwa ka washindi Gambia ikaorka lazima reda sina hosha lazima tizo kaja mkinishia washindi Gambia sisi rja washindi 2-0 yoketsonesa ukabu sikipu nyojari shange unesao ila hamu na ila jitihadi majuri wa l'Union yani hata macha mikali sha ngona hamu ili preparation hao njema ili wake harma de la jamba ka dynamique njema wenda hiyo ya boy force kuyatu mbabi mimi naona harma match yatu na Sierra Leone hauze match za birani de collectif na ila mkubwa zima ni solidarity ni motivation yani sikabjale wa mastari haungu fulani hau fulani sha le ma jori kumunu moja ani wa wazima na mungu sabio mananya mwili washide wa hunde resultat njema donc afkaya kaye fikra yo eta d'esprit yo on doit bakiniu maana yo de force sur l'union par rapport à kipuzindo aji ikaongo ona ruhaba ani individualité donc afkaya lazima uendelee namna hiyo de jotsongeza rishindani hata rishinde kitu ama Gabon kwa Ghana afikiri na eza kweli hizo kitu zuri dasini zozo ndao hizo kitu nyangu sha afikiri kazi match lazifanya dasina zikipu hizo yonesa ukaya Komori yujo Paris kipungu sha yushinda ha fanya jitihadi hata ha niveau yahi wasuilize kitu zira donc afikiri yo amisurkaya harmokanze ngozo na jufanishia maana yo de esprit yo de état d'esprit mwezi tsoa zao hata nyode kilio walio ma motiver haku maana ngojoka ya wahimiliwa ne jaula kamili wahimiliwa mwakomori walubonze na buzo tizaleo zorangu hali wahimiliwa ne ma journaliste donc afrika yo normali bao ekango motiver wana jitihadi sana mjua ukaya bon harma sport surtout harma football kabatsinda parshida jua resultat mbajo ifanya itum pakaya arbitre avuzia siffler ukaya mpira bisa sasa sisi izembio la fédération le major staff rejaula rakamenda
donc wandu washidi wafanye preparation njema ze conditions zikesawana ze kitu ani za kipikao majukandara shida nenizo na ndosikutina bekazi ngo hizo ziparihana zimkinya baba hadu ngombe kaya rishindiro munde marone kama benzi inshallah. Marhaba menjira hisi wakati irani kwa ngweda na kurubia ngarojoka na mzima miongoni mwa watu hajika au warengo ikao weka kai hula Faransa ni ndani mwasi Juja na ikala wanatabu zihusu homwendo homrengofu warmazen tabu haba mndogo za visa sekondari ju eba katalono nu Juja garjo haba idusem jarada wahi urengafu warma hangarowa nyanya yeye wakati unu zenongo zikansi na mneka wali lazima kawatimba tabu parce que lazima roheleo lazima roheleo afikiri mujua suli nasuni maisha lazima roheleo wanda jija donc c'est problème parce que ngena visa unjaiho bon ijoka tabu engel kanzambo ise ritsa visa ubira a Faransa sharono kaya bon jokirike na davya tabu donc kana ka ubira hiyo shamu joka ubira lazima abiri Addis Abeba yende Doha na fiende Arabie Saoudite donc kaya kabati tabu ani asafana za mungu za pia lazima wahele President Ahmad Ali Razamba wakati ngo mshashi shaka mru kanzari juwe ani ila haiba na ila bashasha itoka ya haswa tandava kana wakomori wenji walio hule walio karibu hanza waloishi afijo haiba bashasha habo hambara mwalo ikongo ndo mwarenga ufumbo armasa wakati wanodo angalia wakati unu wanruwa unu hama ani zerongongi zo zidasa wanuko atuishella fijo wanruwazo ya wakango jukana sika hadisi na mina joueur mzima amba wojiriwa ikangwa rao hundi asibabu ndongo nzima domdahiki wa hauran yode ndoko hata wakati wajopa rongo na mashikomori udone hala hata wajuka wasule mana umlahiki wako uona kwa japaro uona harma emajueri wanwa jina wanyanya harma zenti zao nasema njue ebani ila mramba ila mhashirisho ila namna ujulizo wa komori ani holiho akanyudo marahanda rengao fuvu wanawa wasuli jana kabaadhi wanwa tarakwa jajua kana wende Arabia Saudite naliju eba na wakati hindi ya lazimu wanwa hashirishi wa haundo itonda asisi shada ni nyinyi madhamana wa hede kungumana madhamana ile kungumana ni sasa ngasibana had zirkana conference de presse afikiri harmaye page Facebook ya federation zimungu izo zikilwa yabo izo za prazi asiche uvumba masuporteri association masuporteri na nyinyi matangazaji ikawa madikeli wazifanya lazima mjie msahimu jue hata pourquoi pas msuali dangu ya majori au staff zwazani izode skotsongeza manabo ngabo nyinyi ngabo press écrite ngabo television fikaya yoti problem zinongo zatu sonti amadikeli naonesa abantu enango ngiona ngabo priorité ya federation et communication zokuli ndo muhimu safikiri devoir yanku ya kaya equipe ishinde ifanye performance yani yende ya gabili zikipura zivumbwa bantu wangu Maroku jagana na Gabon abo lazimu kasisirende ndio atarisailishiza mungu zao wajiprepare donc hiyo afikiri kama mimi vamana mimi haoneza kazanta hapo yani bizo na manjokaya de toute façon amande kili na zone sarani watangazaji na raia wa kumurikia rejaula amjokawa wahidia ni sarakati yo rangwe mahawangu andisa ataleo manjame fifani zinachi razira ndani na bali data izo rakashimba sha kauhimileo maranya wa kumuri mwansi wa humu mwansi donc afrika kaya sona kaya ngabonu zuba dilo pande huo shawe basha shayo aninarke nartsanganihe sonti rifanya shami meza kazanta hamwaku shindari wa anirwa preparendo mana anizinungu kasinyangu buzamba wawe uvumbo kanga sa magrupe kawa pia motwamba ka groupe de la mort na wemana ilo groupe de la mort afikiri abunga rwazwao kanga lindwa urifanye shanga bo kipamande za hapo sinozivumbua
ikaungwa harma group zilona kipunku noke jambo group de l'amour yani tujo kanga de wana parce que wao kaya hina mtu mzima yabo ngijokira jikalifie avant fikir kaya ila amjama desti mai mahala wangu waona kitu ya tulio lazima rifanya hata ruonese kaya ngona haki ware komori yani wagere wajimefi ne komori donc même ils ont des akaza zantamu haku donc ils ont des embura kaya tâche de préparer President makati ya mwisho anu ngamfanyao mishirikiano mingi baina hanya makongomanyo baina hanya mashirika shao zinsuralamizo huja mzia Samuel Eto'o rais wa kongomanyo la mpira wa mguu nchi ya Cameroon maana nikao lizinsaho Espanyol ende na uhansi wa rais kao mengo maze bwana ku ya ziwana duka yafanya hata zinsaho zenu zireshe kinyume au rais wa kongomanyo la mpira la dunia Infantino na mwanyanya wa he zinti za zanjeu kwa jaka wana ha jitsojema sanani juu eba katilono hushindi husharikiana harumwa namna ukana Samuel Eto'o shababi hamanda wakati lono ndona zedama na zimeba wakati lono ngabo ila vizo indwajina ya ushinda mkurubiani hapo yakanga mwendao harumwa itsa Cameroon na khasota Samuel Eto'o ndosbutina bekaya ye manama ni rangu hade nasna jamaa bise nasna mine kelila ani hususan dabo walaka conseil président wa CAF donc ama vema zinji si wonana si wadisi si julana hata si wanzishiana bien sûr refereshela hadzina la fédération va votewa juzina kadoha rikabadzima ani si wadisi ako donc afrika kaya wondwa shashi wondwa tukanza ye like wao ye ezensabuhuzimwe kanu ifanishihe na yabo watuka hanza kwa jakama bakaya manade suala likalabo kaya kinafanywa Cameroon donc le suala kaja kabo sangabo dambi wando washashi kabisa wakanza tifanye washao wakahaba huu wage uliyo veze risk za kangabo dambi zanti mojo baze les frontières bien sûr Samuel Eto'o Sidaidisha inurambao de kokani comité d'organisation hekani ya Cameroon uja jaula ya Cameroon uja uwinji wa himagomana wakaf wangwila rambao de comité exécutif uja na président fédération wakawone saka ya banu kamuhimu Afrika ifikire kanzima dimana bakawa wangu washashi kabisa ya ukaya soka doha danvi ya hatu parce que danvi pia danvi ya hatu dekar kawashashi danvi ya président fédération na danvi ya mambo comité exécutif furika yiho ekuvidingiyo bakamachi za kaurewa yiho tsinzima tsingili hata finali ya Coupe des Nations yazadari henry sima africain au zadari henry nti ya Cameroon na wao investi miliari na miliari watujoshinda warenga zihadari watujoshinda waorganize kan na wata Europe ikawa wadingo mwinji ana Afrika yani warao beke ja armo weekend national kan dandu ya match za zilo Faransa na Angleterre donc le suala kao hususani se wangu wao nukaya ya question yani wakati ya haja kanza jipose kejakana mana le président wa Cameroun na mananyasi Augustin Senghor kawo le président fédération Sénégal tidahiye ele makamura iswadani wa président wa CAF mwende Cameroun mfanya rapport ngasina busemu mwezi kelila tusemena mwezi waeleshe ya comité exécutif ya CAF rapport hiyo wakawone sakaya yani ngabona hazi watiti walazimu warekebeshe wafanishisha kamati nongozi juzia ekaniti fanishihe yabono mama wakati waonana wahunda ya rapport ila mimi amwele wakaiko lazima ke isaila warenge decision hindi kwa garifanya ukuri unesewa kamati nongozi zia ikawa jango ngozi nwaji usuniyo za OMS hauza jaula mwambia kazi kipuzapu kazi na kuja harumaka nibese ijotsongeza wangwaji warenge decision ndwaji kangari ahirishao
na jofanya wakati mraji donc afikiri kaya bon mimi nsokaona ka question yo ijipose ani wakati ka kuja kwa lazima ijipose sha ni swala hilo kwa lazima ke decision irengwa nabo urengwa mtsone namna wajobe hawa mbundi wajua fanya rapport wawambie kazi mungo c'est bon alafu ambie kakartufana abo mtsona ama bala ani dandu ya madhamana wahekafu au dandu ya mapresida wa federation yani hamato kabjitama problem ya juzisa masuala ikawa kideko lazima juzisa wandu juzisa masuala ka wandu wajra hundu problem tsaida ilunzi wa malu soniho mana kolo wadi kotsimo kartu jua ba dans une semaine dans 2 semaines matala yonga liesa hiyo sharaha kajawasuli yabo jusqu'à présent abo machizro wao en Europe zimachinga ziro wao harmazi tsinda linambali za Afrika ye nungo hineni joka kutsongeza donc afikiri bon ye muhimu ambwa waelewana wakubaliana kaya jaula ya Cameroon maonesa ya Cameroon ngazi zamana zao izahusu uwadi shabanu zaka muhimu nakatila kaya irishi wa des infrastructures na Afrika upande huo zimongozi kamilishia kabisa ta problème hata ze date ma européen wao wasifu aux stades les infrastructures za Cameroun kaya ngizwa ma norme international sana Europe donc abo upande wangu msuona no wengine mtugeza ndio kwa organization marhaba menji bwana rais hasuala la mwisho ikahuzonesa bano rungu bahati ruho jiba via ma technicien haruma namna waonao mpira wa mguu ja majue wanspia sha miongoni mwali toramo ikaongilo duka wala wataalamu wa jumra hunudani kabati namna ya mkoonzi baina ya hao wake mawasiliano baina ya hao na coach hao staff ikaitoka leo makochi wao mathalan mndunge na idea hao mndunge na fikra yako lazima itekeleze shani hama kabati equipe au solidarite ya ma technicien wala humu mwango iko eba holi hoze no bana basazi hisa sha ngawezi njide zabaki eba swala mada hilo ndio lifikiri mimi na bwana rais nafikiri kaya yani ngabo contact ngabo majisa kufanishiha samini tinoshide mwambie daraja hendini au nwambie kaya ngatoshao nafikiri hena kochi hawena staff ngona enamna ya kufanya hazi shamimi amdiskutina bekaya ngabo mahadisi na contact zifanishi hao uhabe kaya ngetoshao au habe kaya kijalazimu yani zilekeziwa yotina shida ni mwambie mana sikatizone sakamimi ambomitsilo njaku harumwe mvauo mana yovamana hiyo rangwe namna kufanya hazi hata urenge majori yovamana yahe kochi ni staff yahe nuambika ubwese nujo wauzisa matala ni conseil chasisi skabro ani katina ruhusa ya kufanya ingerence mana wawangu waisawani kwa dhamana ikawa tida hiyo dhamana ya kitekniki abondi na teknisi abondo waijuao daike sisi na mbi ujofanya selection yahe matalani yani hena mratu juju habaka fulani ndio lazima rewa shabko kai lazima ulistehi ize decision ikao ngazirengwao jikeruko wabiri na apurere ngabo kategori zanga bwana washi ngabo doku hena mnduye nunguria ya ufanya selection hauya ufanya hazi namna ya uno masulaha baada ya kawao ma technicien waizo ngwezo donc kaya yule bana mimi ndio marhaba menji bwana rais wa hili kumani la mpira wa mguu la Komoro sidafana kubaliu mahadisi ya hatu dasina wa matangazo yatu ya Alkomori abangaru bushiriao bahati njema na ushinzi mwinji hosanwe kipo ya Selakante Malika Malamu isolaula hawabika wastahimili ya dunga ranzi wakati randisa mpaka daga hii yo bese do beshila marhaba ama ikilikao nyuzifana mitsawa yoshileziza ukabanu na wandu wari tendea wanu wafanya hazi hata wasuli wanu na anima vamana wa federation na marumishi wa federation
sha emana onvashida wasuli vanu ondupengo jua kaya odi marai wa Komori dala masuporteri rango wana wadzadze wababa na shababi rwalo gonze uja ni majournaliste uja jaula kamili rangie serikali uja terasi wa jaula yodi yatsungeza ondo waswili da ukaya wa mungu mkunyu nzima ondua watsanganyiha donc afikiri besetsi hambia kabwe sana ngabo na sport ya tolo kawene sazima yontu joka umono shamimi wakati kanzaranzi ritem manzishi donc waka proposition zinji shamimi yona kanaona masula afikiri kadi yoratia yabone sakabanu swangwa zima yodi yatsungeza Rashid Rangelia ani na kalima wahe imni ya equipe nationale ya makaya wasi wa Komori ya mzima donc Afrika ya yung muhimu maana manzishi ya wanga joka maana ya equipe nationale maana tizone sango walo bunze walo mudani yao walo ngazija mwalinzi wani jamahuri donc fadhalika walo manga ikanga joka ya wana hatola national wengi ngabo wani wazola hula walilesha hula sawa Komori donc mimi odimna kalima mimi naona kaya rinkaze parce que zodeze kweli deke wakati tsonesa ila mivurano kayo jokaya shasi singarwa nao karilatse rumie futboli notsle futboli dahi de spori ikemfano harmazi nongoza saya yani rike wazima rezensi hatu ju nikafuka kayo dili kalima mjunganda sawa Komori waimilie equipe nationale bamwe bakatondu jwa vurana ngujwa amusi wasaya sise muhimu equipe nationale imiliwa shabamena enamriaringa vamana yabo izola wama ngujo lapiziwa ngujo kazonabo yotsi problem mana mndenda tsatsaya haunga tsurenga vamana bien sûr yezo joshinda yani do critique na critique njema ka critique ou proposer solution sha bien sûr kana paro hunga mruya ya mlapizi wala mkado jishangaza mana miona maboma na menji yani tamwambia wandu wengi tukukabazima wala nkaza ndabo na pisa tsakaya ubumona hali zakaya fadhalika babalo indushamborezo ikawa hatanga wandu ko ukosbuto jibenu washaina msenda abezo donc afrikaya muhimu de equipe nationale de wandu wa himilia donc wakati wandu kawazima wandu wa rensi nivurano hau ze confliko zujokaya wandu waimilie equipe nationale saileka rizematizato ritimizi wandu wanje warudi wareje harmaze deba mana balata deba yotsimbi deba yonjema ekamba dangrano afikira shika malapizo no kazangu dabo yotsinje mashaka mashula zizie halafu yotsi problem arma mama na shen muhimu de equipe nationale wandu watsangani wazima wahimilie wassalamu alaikum. Marhaba mjo, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala mkabadzima na Suleiman Ibrahim Ziko haruma imbawa ya Al-Komoria badzimani raisi wale kumani la mpira wa mdu la Komor sidadmani du hadisi juma enamna ikao doan wajitenyeresha hao ya wakati lono ekipi ya taifa ya selakantu wahisa wasuli haruma nchi ya Arabi Sauditi hujida haujitenyeresha haruma zensaboza hao haswa tandabukango na machi mbili zio zile officiel baina ya ekipo ya taifa ya Cote d'Ivoire na ekipi ya taifa ya Malawi zile ze machi ikawa wakati lono ngujorma omtayarisho sha wajau mkini haka tarehe 5 ya mwezi wa janvier wafanye umwendo wa jihunda haruma nchi ya Cameroon wende wajipange haubaki ili ujogabili ezensi ikaoleza vumbulo ranzie Cameroon ranzie Ghana ya Morocco huja Gambia hata mpaka dabanu eze jamaa pia sana mangarimbishana mbisi wakati mwa khairi na bahati njema husoni ma ekipo ya Sera Kanta alo lever